हाँ तो भाई राम प्रसाद जी। हाँ जी बोलो। राम राम साहब। राम राम साहब राम राम। आज कोट जाया कौन दिया का शंकरवाड़ी यार मारी एक चीज समझ में को आ रही वो काई ये मोहब्बत भी एक काय रोग से काई रोग से जे कोई तो पाकिस्तान सु बाहर तारी से कोई भारत सु पाकिस्तान जा रही है। हाँ यह बात तो सही। अब सीमा तो पाकिस्तान सु बाहर ताकि रंजू भारत सु पाकिस्तान गई आंधी वाला तो आंधी है। आंधी अरे आंधी भी देख पहला भी कोई अब जाती बुढ़ापा मांदी से 16 साल की छोरी छोड़ की 10 साल वो छोरो छोड़ आजकल की समझ भी ज्यादा जी मोहब्बत में। तो सुने खच छोरा छोरी न को छोड़ू मैं अया को सोची घूम बे गोवा में जा बाड़ी पाकिस्तान जा पहुंची रे पाकिस्तान जा पहुंची छोरा तो छोरी न को छोड़ू मैं अया को सोची रे घूम बे गोवा में जा बाड़ी पाकिस्तान जा पहुंची पाकिस्तान जा पहुंची। तेरे अब किस्मत चमकेगी लुगाई भी ये पास आ रही छे लुगाई भी ये पास आ रही छे टीचर आ रही छे रे हमारी तो अब किस्मत चमकेगी लुगाई भी ये पास आयो लुगाई भी ये पास आ रही छे तेरे में चाली ड्यूटी पे तू कर काम घर खो तू कर काम घर को बेरो बेरे को रे परिण्या में चाली ड्यूटी पे तू कर काम घर आयो तू कर काम घर को तेरे छोड़ रे जी जिक गई तो फीलिंग ले ले रे रोवे गो फीलिंग ले ले रे रोवे गो अकेलो ही सोवे गो रे छोड़ रे मैं गई तो जी जी के फीलिंग ले ले रे रो आयो फीलिंग ले ले रे रोवे गो ए बागर सासु सुखे दी करी मजाक साड़ी सो करी मजाक साड़ी सो ए बेड़े सासु सुरई तू तो बागर सासु सुखे दी करी मजाक सा आयो करी मजाक साड़ी सो ते गाँव की लवयू खेगी सिटी की छोरी मोड़गी मुंडो रे सिटी की छोरी मोड़गी मुंडो मोड़गी मुंडो रे मोसू गाँव की लवयू खेगी सिटी की छोरी मोड़गी आयो सिटी की छोरी मोड़गी मुंडो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खुशियों को और अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास कुछ सवालात थे। 2-3 सवालात तो बिल्कुल एक ही जैसे थे, तो उनको तो मैं आपको एक ही जगह पे जवाब दे देती हूँ। एक ये था कि क्या शादी जो है वो अपनी पसंद से करनी चाहिए या कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। और दूसरा सवाल था कि उस बंदे से शादी करनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं या उस बंदे से शादी करनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं।
اور آپ کا ایک بہت اہم سوال اور بھی تھا، اور وہ بہت ڈیٹیل میں ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ بیٹھک میں کر دیں گے جواب، لیکن یہ دو جو ہیں وہ میں آپ کو ابھی کچھ تھوڑا سا جتنا میرا نالج ہے اتنا آپ کو بتا دوں گی۔ تو محبت کی شادی، لو میرج جیسے آپ نے سوال کیا، تو لو میرج کا جہاں تک تعلق ہے تو ضرور ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ پسند ہے اور آپ کی، لیکن جیسے کہ اب ٹین ایجرز ہیں یا زیادہ میچور لوگ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو پچھتانا بھی پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا میچورٹی میں، اگر آپ تھوڑے میچور ہو چکے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ اب اپنی زندگی میں اس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ وقت دے، ٹائم دے۔ ٹائم کے بغیر آپ کچھ فیصلہ نہ کریں، آپ اس کو ٹائم دیں۔ خاص طور پر جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بہت زیادہ جذباتی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جلد از جلد وہ شادی کر لیں، یا وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کریں۔ اور اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ کیوں نہیں، پسند کی شادی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پسند بالکل صحیح ہے، اور ایک بات اور بھی میں کہوں گی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیں۔ آپ کی پسند بھی صحیح ہے، لیکن اپنے والدین کی پسند بھی تھوڑی سی شامل کر لیں، ان کی رضا بھی شامل ہو جائے تو پھر بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اس میں پھر آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے، کیونکہ وہ جو آپ نہیں دیکھ رہے وہ آپ کے والدین دیکھ لیں گے۔ یہ شاید یہ باتیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ آپ کو آگے چل کے ضرور سمجھ آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو پسند ہے اس سے کریں، یا جس کو آپ پسند ہے اس سے کریں، یہ دوسرا سوال تھا۔ تو یہ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بالکل آپ اپنی پسند سے کریں، جو آپ کو پسند ہو آپ اس سے کریں۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کو پسند کرتا ہے یا کرتی ہے، تو یقیناً کچھ ٹائم کے بعد جو انسان کسی کو پسند، اگر آپ بھی کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی محبت اتنی ہوگی، اتنی رسپیکٹ ہوگی کہ اگلا بندہ اس بات پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک اور بات میں کہوں گی کہ محبت میں جو ہے پہلی بات جو ہے وہ رسپیکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ادب جو ہے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر جہاں پہ رسپیکٹ ہے، اگر رسپیکٹ نہیں ہے تو اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر کہیں آپ کو صرف آپ کہیں کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے لیکن آپ اس کو غصے میں دیکھتے ہیں، یا آپ کو کچھ ایسے حالات میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے رسپیکٹ نہیں کر پا رہا یا پا رہی، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں۔ رسپیکٹ بہت ضروری ہے، محبت سے بھی ضروری ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں وہ دراصل
रिस्पेक्ट होती है। अगर इंसान किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत में सबसे पहली चीज़ जो इंसान ख़त्म होती है ना, वो इंसान की अना होती है। इंसान की अपनी अना ख़त्म हो जाती है। अना का मतलब है कि मोहब्बत में अना की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मोहब्बत में अना बाकी है तो वो फिर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में अना नहीं होती है। सबसे पहली बात यह है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना जानते हो या जानती हो, बल्कि होगा, ऐसा ही होगा। जो इंसान आपसे मोहब्बत करेगा वो तो अपना आप आपके आगे फनाह कर देगा ना। वो इंसान तो ख़त्म ही हो जाता है कि जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हद वहाँ पे ख़त्म हो जाए, वो अपने आप को भूल चुका होता है। सही मोहब्बत की मैं बात करें, मैं ये नहीं कह रही कि अब कोई इंसान आपको ऐसे ही पसंद है और वो आप कहते हैं कि आपको उससे मोहब्बत हो गई। नहीं, तो वक्त दें, टाइम दें, आप उसको देखें, भालें, वक्ती फैसले ना करें। जब आप एक चीज़ को टाइम देते हैं, एक बात को टाइम देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके आगे से पर्दे खुलना शुरू हो जाते हैं। जब पर्दे खुलते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आगे वाले की हकीकत क्या है। तो ये है लव मैरिज की बात। और अपनी पसंद या उसकी पसंद, अगर आप अगले बंदे की पसंद भी करें तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखें कि आपको किसी से मोहब्बत ज़्यादा है या उसको आपसे, जो जिस चीज़ में आप पलड़ा भारी देखें, आप वही रास्ता अख्तियार कर लें। अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो आप उससे कर लें। ये मतलब बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी पसंद से करेंगे, अगर आप मोहब्बत की शादी के लव मैरिज करते हैं तो आपको ज़िंदगी में फिर कोई गिला नहीं रहता कि भाई हमारी अपनी पसंद, किसी से कोई गिला नहीं रहता। और अगर ना हो तो फिर मसले मसाइल होते रहते हैं। बस ये ज़िंदगी का एक असूल है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया। और तीसरी बात ये थी कि मैं किस नज़र से देखती हूँ मोहब्बत को, कि मोहब्बत क्या है। तो मोहब्बत जो है वो बेबसी है। अगर आप मुझसे पूछें या किसी भी इंसान से पूछें जिसको थोड़ी भी समझदारी है और वो मोहब्बत को अंदर से फील कर सकता है बंदा, तो मैं समझती हूँ मोहब्बत जो है ना वो बेबसी है। जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है, इंसान के अख्तियारात उससे चले जाते हैं, वो मोहब्बत होती है। और मोहब्बत की आप कह रहे हैं कि क्या इंतहा हो सकती है, कि कोई इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो क्या चाहता है। देखिए, मोहब्बत के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहले दर्जे की जो मैं बात करूँगी, जैसे अब टीनेजर्स जो हैं वो कर लेते हैं, तो वो एक जज्बाती से फ़ैसले होते हैं, जज्बाती बातें होती हैं। उसके बाद जो इंसान करता है तो फिर वो भी कुछ सही या गलत हो सकता है, कुछ भी, मतलब कि कोई भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ इंसान की नासमझी भी हो सकती है। लेकिन जो हकीकी मोहब्बत है, सच्ची, बिल्कुल हकीकी मोहब्बत असल में तो होती है अपने रब से, अपने अल्लाह से,
جس کو عشق حقیقی بھی کہتے ہیں. لیکن عشق حقیقی جو ہے وہ کیسے کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ چلتا تو اس دنیا سے ہی ہے. پہلے تو آپ کو یہ دنیا ہی کا ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے. وہی رسپیکٹ کی بات آئے گی کہ عشق حقیقی جو ہے اس تک پہنچنا یا کسی اپنے مطلب جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے انتہا کو پہنچنا کیسے شروع ہوتا ہے. یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی، لیکن شاید آپ نے نہ سنی ہو. تو اس میں ایسا ہے کہ انسان وہی بات کہ انسان کی انا ختم ہو جاتی ہے، بالکل انسان مٹی میں مل جاتا ہے. وہ ہے نا میر تقی میر کا ایک شعر بھی ہے کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عاشق ہے وہ خود کو مٹی تصور کر رہا ہے کہ میں مر گیا، اس کی محبت میں بالکل خاک ہو گیا، مٹی بن گیا، اور اس کا محبوب جو ہے نا وہاں سے گزر رہا ہے. اور ایسا ہے کہ وہ جب گزرتا ہے تو وہ جو مٹی ہے وہ ایک دم ایک پرے ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کے کپڑوں پہ مٹی چڑھ جائے، میل چڑھ جائے. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ تو عشق بن یہ ادب نہیں آتا. یہ آداب جو ہیں وہ عشق ہی سکھاتا ہے. اور محبت کی انتہا کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا محبوب مجھے مل جائے ایک دن کے لیے، اور اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے. چاہے دنیا فنا ہو جائے بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے محبت کی بات، یہ ہے اصل محبت. تو جب انسان خاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خاکساری پسند ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ انسان اللہ کو پسند ہے. جب انسان محبوب کے آگے ایسے بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، بالکل زمین سے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے. مطلب اپنی طرف سے اٹھانے کا کہ اس کو وہ اپنی محبت میں گرفتار کر لیتا ہے، جس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں. یہ ہے عشق مجاز سے اس عشق حقیقی تک کی کہانی. تو یہ ہے محبت، اصل محبت. محبت کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. ہاں یہ ابھی دنیا کے رشتے ہیں، ناطے ہیں. دیکھیں محبت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا. محبت یہ بھی تو ہے نا، ایک دوسرے سے انسان محبت کرتے ہیں. اگر انسان دوسرے انسان کا درد نہ سنے، ایک دوسرے انسان کی تکلیف کو دیکھ کے اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دے، تو پھر تو انسانیت تو نہ ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بی بی حوا کو ملایا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اداس ہو رہے تھے، اکیلے وہ پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی کو دور کرنے کے لیے حوا کو ان کی رف سے نکالا. یعنی کہ دیکھیں وہ کتنی کیسی جگہ ہے، کیسی جگہ ہے جہاں سے یعنی محبت کے لائق ہے، وہ دل کے قریب. اور پھر انسان کا انسان سے رشتہ کتنا پیارا ہے.
इंसान इंसान का हमदर्द है. अगर हमदर्दियाँ ना हो, अगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत ना हो, तो मैं नहीं समझती कि फिर दुनिया में कोई मज़ा रहेगा. फिर नहीं मज़ा रहेगा. ये इंसानों ही से ये दुनिया हसीन है, और इंसान ही अल्लाह ताला की सबसे आला तख्लीक है. वैसे तो अल्लाह ताला की तख्लीक बेशुमार है, लेकिन सबसे आला तख्लीक वो इंसान है. और अगर इंसान सही माने में वो अपनी पहचान कर ले कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे बनाया, उसमें कितनी पावर है, उसमें कितनी खूबियाँ हैं, उसमें कितनी ताकत है, तो इंसान खुद हैरान हो जाए कि मुझ में अल्लाह ताला ने कितनी पावर रखी है. इंसान खुद को नहीं पहचानता, अपनी पावर को भी नहीं पहचानता. इंसान के अंदर है सारा सिस्टम, इंसान के अंदर है सब कुछ, लेकिन उसको निकालने की देर है, उसको समझने की देर है. अकेले बैठा करें, अकेले बैठा करें, अपने आप अपने बारे में सोचा करें, अपने अंदर झांका करें कि आपके अंदर क्या क्या है, आपको नज़र आएगा. मेडिटेशन किया करें. मेडिटेशन बेहतरीन चीज़ है. ज़िंदगी में अगर आपने मेडिटेशन नहीं की तो आपको ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा. मेडिटेशन किया करें, ज़रूर किया करें. ये बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है, जो कि जिन बीमारियों का इलाज दवाइयों से नहीं है, उसका इलाज मेडिटेशन से है. और अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें, इसी जुस्तजू में रहा करें कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी खूबियाँ भरी हैं. आप यकीन करें कि सैयारों सितारों तक इंसान पहुँच जाए. अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में इतनी ताकत रखी है. जहाँ पे हज़ारों साल लगे जिस सितारे तक, सैयारे तक, आप उस तक पहुँच जाएं अगर आप अपने दिमाग को समझें. इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है. अच्छा, एक और बात कि मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा है, और जिन लोगों ने मुझे बेशुमार मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है. मेरे दिल में भी उनके लिए इतना ही प्यार है जितना वो मुझसे करते हैं, और मेरी दुआओं में वो हर वक्त शामिल हैं इंशाअल्लाह, और रहेंगे, चाहे वो देखें या ना देखें. लेकिन मैं उनको हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखूँगी, रखती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत किया और बहुत ही सराहा. मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. बहुत दुआएं हैं मेरी उनके लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया से, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया से ही लोगों ने जो मुझे मैसेजेस किए, जो अब मैं सब का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, किसी एक दो का लेना फिर मुनासिब नहीं है. लेकिन इतना ज़रूर है कि कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, यूके, अपना इंडिया, माशाल्लाह इंडिया के लोग, और हमारे अपने पाकिस्तान से जो हैं, मेरे तो ऐसे सारे अपने हैं, चाहे कोई कहीं पे भी है, सब मेरे अपने हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, और यकीनन हम भी उनसे करते हैं. वही इंसान की बात आ जाती है कि इंसान ही इंसान का हमदर्द है, इंसान ही इंसान से मोहब्बत रखता है. और आप बिल्कुल मुझे फॉलो करें. आप लोग ऐसा ना सोचें, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे खुशी होगी. आप मुझसे ना पूछें कि हम आपको करें या ना करें. आप मुझे फॉलो करें. इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे. और ये तो मैं ख़ास तौर पे इंस्टा के लिए बना रही हूँ
क्योंकि यहाँ से जो मेरा सिलसिला चला है तो वो बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पे भी इतना नहीं जितना मेरा यहाँ से है। तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया और दे रहे हैं, और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं हैं, प्यार है, मोहब्बत है, जैसे कि आपकी है। तो हमेशा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी आपको याद रखूँगी, और आपस में एक दूसरे से, इंसानों से मोहब्बत करें, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट बैठक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।